Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, student. Good morning, Mom. How are you today? I'm fine. Okay, thank you. I'm very well, thanks. Today we will learn. Yes, thank you. Hari ini kita akan belajar English ya, bahasa Inggris. So, before we are going to learn, sebelum kita mulai belajar, let's pray together. Kita harus berdoa bersama. Okay, are you ready? Ready. Okay, thank you. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah qulubana bifutuhil ngarifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana tammimna bil khair. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. After we are pray, setelah kita berdoa, semoga nanti kita bisa belajar bahasa Inggris dengan baik dan lancar. Okay? And then I would like to check the presents. Rubayi, are you there? Rubayi. Okay, thank you. And then Shirley, are you there? Shirley. Siap. Okay, thank you. Noval. Iya, Bu. Yes, Mom. Yes, Mom. Good. And then Lutfi. Okay, thank you. Okay, we are going to the second meeting. Second meeting itu pertemuan yang kedua. We are still learn about greeting and leave taking. Masih belajar tentang greeting dan leave taking, yaitu greeting itu salam, and leave taking itu berpamitan. Now we will learn to. Sekarang kita akan belajar untuk how to greet, bagaimana untuk menyapa in English, dalam bahasa Inggris. And also, dan juga we learn how to leave taking or say goodbye. Kita juga selain belajar salam, kita akan belajar bagaimana untuk say goodbye atau berpamitan. Nah, setelah kamu salam nanti ada berpamitan. But in English, okay? Tetapi dalam bahasa Inggris. And then why we should learn about English? Kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Especially in greeting and leave taking, khususnya menyapa dan berpamitan. Because English is very important, ya. Bahasa Inggris itu sangat penting. Important itu artinya penting. Why it is very important? Kenapa ini sangat penting? Because English is an international language, ya. Karena bahasa Inggris itu bahasa internasional. So, when you learn English, ketika kamu belajar bahasa Inggris, and you might able to speak English well, dan ketika kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan baik, you may have many friends from the other country, I mean, okay? Kalau anak-anak nanti pinter bahasa Inggris, nanti anak-anak bisa punya banyak teman dari berbagai negara. Because English is international language. Karena Inggris itu bahasa internasional. So you might greet them. Jadi kamu bisa menyapanya dengan say hello, good morning, begitu. And then
Whenever you able to speak English, ketika kamu pinter bahasa Inggris, nanti kamu juga bisa join ya, bergabung. Misalnya looking for a job, mencari pekerjaan. Nah, itu biasanya ada interview pakai bahasa Inggris. So this is very important for you to learn English. Do you understand? Ya, sangat penting untuk kamu belajar bahasa Inggris. Para siswa paham? Paham. Okay. Paham, Bu. So, now are you ready to learn English with me? Are you ready? Yes. Okay, Ready. thank you. Very good student. Thank you. And then now we are going to go on the first slide. Sudah bisa lihat slide pertama Ibu di PowerPoint? Sudah? Belum. Belum. Belum? Oke. Nanti Ibu stop dulu, Ibu share lagi. Enggak ada. Oke, I will try. Oke, sudah terlihat? Judulnya apa, Nak? Hah? Second meeting. Oh, pinter. Second meeting, ya. Very good. Thank you. Second meeting. Second itu artinya yang kedua, meeting itu pertemuan. Berarti second meeting itu adalah pertemuan yang kedua. Oke? Oke? Oke. Oke. Pertemuan yang kedua masih greeting and leave taking ya. Masih menyapa dan berpamitan. Di situ ada gambar. Nice to meet you, ya Bang enggak gambarnya? Ya. Oke, ya. Terus si perempuan menjawab nice to meet you too. Artinya apa? Ada yang bisa? Anybody knows? Senang. Pintar, senang bertemu denganmu. And then kemudian dijawab nice to meet you too. Berarti senang bertemu denganmu juga. Now we are going to the second slide ya. Sekarang kita ke slide yang kedua. The title is, judulnya adalah learning objective. Oke, do you get it? Sudah lihat? Oke, coba mic-nya di off dulu. Kalau mau jawab boleh dibuka, kalau enggak mic-nya di off. Lutfi, oke, thank you. Learning objective, oke, itu adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran by watching the video on PowerPoint slide. Jadi dengan melihat video di PowerPoint ya, the student able to, para siswa diharapkan bisa untuk the first, yang pertama, identify and compare the social function, text structure, and language features of written interpersonal interaction text that involve grading and leave-taking in formal or informal situation correctly and carefully. Do you understand? Not yet. Okay, I will translate it. Jadi dengan melihat video di PowerPoint, siswa diharapkan mampu identify and compare, mengidentifikasi ya. Identifikasi itu sama dengan mengamati. Jadi nanti siswa mengamati video. Apa sih si video itu? Silakan nanti diamati. And then compare. Compare itu membandingkan ya. Dari video itu nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi siswa itu nanti berdiskusi. Berdiskusi kamu boleh chattingan sama temannya, oke? Okay? Okay, do you understand? Yes, Mom. Okay, very good. And then compare itu membandingkan.
we are focus on formal or informal situation. Jadi kita nanti fokus ke dalam situasi yang formal. Formal itu adalah resmi. For example, our meeting today. Hello Tristia, how are you today? Hello, Mom. I'm fine, thank you. How about you? I'm very well, thank you. Okay, now next. Go. Formal situation. Formal situation, it's mean itu berarti adalah situasi yang formal atau resmi. For example, contohnya, our meeting today, pertemuan kita hari ini, ya. Our meeting today is formal situation. Ya, misalnya ada di sekolah itu resmi, kemudian di tempat kerja itu resmi. And then when you meet your teacher, kemudian ketika kamu bertemu gurunya, you should create use formal expression. Kamu harus menggunakan ekspresi yang resmi atau formal. And then informal situation itu adalah situasi tidak resmi. For example, contohnya when you meet your friend. Oke. Ketika kamu bertemu dengan teman kamu itu nggak resmi. Oke, so you may just say hello like that. Kamu bisa hanya halo seperti itu karena dengan temanmu. But when you meet your teacher, you should use formal situation. Formal expression, I mean, yeah. For example, good morning, mom, like that. Okay, do you understand, student? Do you understand? Yes, Mom. Okay, thank you. So, And then the second learning objective, tujuan yang kedua, arrange, ya. Kamu nanti diharapkan bisa arrange. Arrange itu menyusun atau membuat. Very short and simple, sangat pendek dan sederhana. Jadi nanti bisa diharapkan untuk membuat teks greeting, ya, menyapa. For example, contohnya informal situation, Shirley and me misalnya, Shirley dan Bu Guru. Nanti Shirley menulis misalnya good morning begitu. Terus nanti Bu Guru dijawab good morning gitu. Terus lagi ditulis lagi how are you? Nanti dijawab how are you? I am fine misalnya begitu. Jadi nanti kamu disuruh menulis. Oke? You may write on your book. Ditulis di buku misalnya seperti ini. Kemudian nanti dibacakan ke ibu. Misalnya Shirley tadi sudah menulis misalnya ada good morning, terus dijawab sama Bu Guru good morning, kemudian Shirley bilang how are you, ibu jawab I am fine. Itu very short, cukup seperti aja ya, yang sangat pendek aja. And simple itu sederhana. Okay, do you understand? yes, Mom. Okay, thank you. Now we are going to the third slide. Kita beri ke slide yang ketiga. Oke, this is the video. Ini videonya. You may look at the video and you identify, diamati apa sih si video itu, ya. Kemudian nanti kita bisa nyanyi bersama kalau kamu bisa, oke? Tapi kita berlatih dulu. Let's see. Do you see the video? Hello, student? I Sudah see. lihat? Oke, thank you. I see. Thank you, Alfianda. You're very good. Thank you. Oke, let's listen. Mari kita mendengarkan. Listen itu mendengarkan. Oke? Are you ready? Ready. Oke, thank you. Sudah dengar suaranya, Nana? Dengar? Sudah. Iya, tadi ada suara apa? Sudah. Musik? Ya, Ibu lanjutkan. Good morning, good morning, good morning. How are you? I'm fine, thank you. Good afternoon, How are you? I'm not good, oh no. Good evening, How are you? I'm great, thank you. Anak-anak bisa dengar suaranya?
Bisa. Iya. Tadi tentang apa? Videonya tentang apa? Good morning, Peter. Can you sing? Bisakah kamu menyanyi? Halo? Bisa? Bisa. Oke, coba kita ulangi dari depan. Nanti kita nyanyi bareng. Mic-nya dibuka. Semuanya dibuka mic-nya. 1, 2, 3. Ayo dibuka. Open your mic and your camera. Are you ready to sing? Sudah siap untuk menyanyi? Nyanyi ya. Yes. I'm ready. Sing, oke. 1, 2, 3. Let's sing together. Good morning. Good morning. Ayo. Good morning. How are you? I'm fine. I'm fine. I'm fine, thank you. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm not good. I'm not good. I'm not good. Oh no. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? I'm great. I'm great. I'm great. Thank you. Okay, thank you. Now we are going to the second video. Sekarang kita ke video yang kedua. Oke. Watch the video, then discuss the questions below. Lihat videonya, kemudian nanti diskusi. Ya. Nanti anak-anak siap untuk berdiskusi setelah melihat video yang kedua ini. Sudah siap? Are you ready? Thank you. Ready. Okay. Let's see the video. Good morning. Good morning, everyone. How are you? Fine, thanks. How are you? Great. Come in, please. Nice to meet you. My name is Kate. Nice to meet you too. Sit down, please. Thank you. Oke, anak-anak sudah lihat videonya? Sudah dengar tadi suaranya? Sudah? Oke, sudah. Coba kalau nggak bicara, mic-nya dimatikan. Biar cukup ibu aja. Ya. Kecuali mau jawab, boleh dinyalakan mic-nya. Reza, mic-nya. Reza, oke, thank you. Ya. Coba ibu perlihatkan sekali lagi, didengarkan baik-baik videonya, oke? Okay. Good morning. Good morning, everyone. How are you? Fine, thanks. How are you? Great. Come in, please. Nice to meet you. My name is Kate. Nice to meet you too. Sit down, please. Thank you. Oke, sudah jelas? Nah, videonya? Halo? Bisa dengar suara ibu? Sudah jelas? Iya, itu videonya tadi. Kemudian siswa diminta untuk berdiskusi. Sekarang waktunya untuk diskusi. Oke? Sudah siap diskusi? Sudah. Oke. Grup pertama ya, ada ibu bagi kelompok butterfly. Butterfly tadi artinya apa? Butterfly? Kupu-kupu. Pinter, kupu-kupu. Oke, grup kupu-kupu itu ada Melisa, Rubayi. Rubayi, are you there? Halo Rubayi. Rubayi. Yes, ma'am. Oke, thank you.
Melissa, Rubayi, Leonie, and Every. That's the first group. Itu grup yang pertama. And then Peacock. Peacock, grup Peacock. Peacock tadi artinya apa ya, Nak? Pinter, burung merah. Thank you. There are Selfie, and then Lala, Lutfi, and Lucy. And then Goose. What is Goose? What is Goose? Angsa. Very good student. Thank you. Shirley, and then Aminatul, Putri, and Balkis. And then group Daf. What is Daf? What is Daf? Daf. Merpati. Merpati, pinternya ya Allah. Thank you. Dera Bunga, Filza, Riani, and Maye. And then we are going to the parrot group. Parrot. Parrot itu apa? What is parrot? Burung? Burung tua. Pinter kakak tua. There are Naswa, Nining, Siti, Syahdatul, and Nikita. And then eagle. Oh, this eagle? Elang. Okay, thank you Noval. Noval. And then Reza, Yuda, Leviano, and Aprian. Okay, ini grupnya. And then you discuss with your friend. Kamu berdiskusi. Apa yang kamu diskusikan? Ini dia yang harus didiskusikan. Okay, we are going to the sixth slide. Slide yang ke-6. Slide ke-6, di situ kamu berdiskusi dengan kelompok kamu. And then you answer the question. Jawab pertanyaannya. The first question, pertanyaan yang pertama. Are there informal situation on the video above? Artinya, apakah ada situasi informal di video di atas? Itu pertanyaan yang pertama. Silakan kamu diskusi dengan teman kamu yang tadi Ibu bagi itu. Kamu boleh chat ya, chat di grup kamu, di grup kelompoknya atau di WA. Silakan you discuss with your friend. Silakan kamu diskusi dengan teman kamu. What about me? And then the second question, pertanyaan yang kedua, does Kate feel sorry because he comes after the teacher? Artinya, apakah Kate? Nah, Kate, kamu masih ingat nggak, Kate? Tadi. Noval, mic-nya di off dulu, oke? Kate itu tadi siswa yang datang terlambat. Feel sorry, merasa sedih atau menyesal because karena she comes after the teacher. Dia datang setelah gurunya. Menurut kamu dia ada ngerasa salah nggak tuh tadi ketika di video itu? Ya, silahkan dijawab. Kemudian yang ketiga, the third question, pertanyaan yang ketiga, why does the second video take place in the school? Why? Artinya apa why? Kenapa? Mengapa? Thank you Shirley Reza. Thank you. Mengapa second video yang kedua take place ya? Take place itu bertempat in the school. Kenapa? Kok video yang kedua itu di sekolahan tempatnya? Kira-kira kenapa? Sudah paham dengan pertanyaannya? Do you understand? Hello? Yes, Mom. Okay, if you really understand, kalau sudah paham, silahkan diskusi dengan teman kamu. Nanti Ibu akan meminta kamu untuk menjawab pertanyaan dari nomor 1, 2, dan 3. I give you the time. Ibu kasih waktu, silahkan diskusi ya. Nomor 1 dulu. Ibu ulangi lagi. Nomor 1 sudah paham pertanyaannya? Halo?
Anak-anak, sudah paham pertanyaan nomor 1? Bu, aku belum kecantum namanya. Oh, nggih. Oke. Seru. Bu, saya belum punya kelompok, Bu. Oke, nanti Ibu bagi lagi. Saya juga, Bu. Oke, Vita. Ibu gabungkan sama siapa, Vita? Vita sama butterfly, oke? Oke. Terus siapa lagi? Oke, saya belum, Bu. Agil sama Eagle. Aktif. Iya, Miki Eagle. Oh, Eagle. And then? Siapa lagi? belum. Luciana. Lucy di Peacock. Ibu. Oke. Ya. Oke, kerjakan dulu. Nanti kamu yang belum bisa bergabung dengan kelompoknya. Misalnya, kamu boleh milih bebas. Oke? Silakan. Dengan butterfly is okay, peacock is okay. You may choose one. Kamu boleh pilih salah satu. Do you understand? Yes, Mom. Okay, thank you. And now you going to discuss. Sekarang silakan kamu diskusi. And prepare to answer my question. Dan bersiap untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke? Oke, thank you. Reza, you may with Eagle. Reza, kamu boleh sama Eagle ya kelompoknya. Yang Putra itu kelompoknya Eagle namanya. Aduh. Ada yang bisa Ibu bantu? Diskusinya bingung apa tidak? Any question? What can I help you? Okay, we are going to the number 1. Nomor 1. Have you finished? Ada yang sudah selesai? Number 1. Siapa saja boleh menjawab. Silahkan nomor 1. Rubayi? Yes, Ma'am. Okay, have you finished? Belum diskusi, Bu. I have not discussed. Okay. Tadi nomor 1 pertanyaannya masih ingat? Are there informal situation on the video above? Apakah ada situasi informal, yaitu yang tidak resmi? Di video di atas, coba menurut kamu ada nggak situasi yang nggak resmi? Nomor 1. Kalau kamu jawabannya ada, berarti yes, there are. Kalau nggak ada, berarti jawabannya no, there are not. You might choose. Kamu boleh pilih. Ada atau tidak, gitu aja. Oke? Oke, Bu. Jawabannya no, there are not. Oke, thank you Rubayi. Ini kelompok butterfly sudah dijawab no ya. Kelompok butterfly tadi jawabnya no. Ya, it is right. Benar Rubayi, no? No, there are. No, there are not. Oke. Thank you, Bayi. Sama-sama. Yes, good. Kelompok butterfly sudah diskusi untuk nomor 1. Sekarang kita boleh ke pertanyaan kedua. Now we are going to the second question, ya. Pertanyaan yang kedua. Does Kate feel sorry because she comes after the teacher? Ini yang menjawab kalau bisa
selain butterfly. Tadi butterfly kan sudah nomor 1. Ini yang lain, oke? Artinya, does Kate feel sorry? Apakah Kate merasa bersalah? Because, karena she comes after the teacher. Dia datang setelah gurunya atau terlambat. Oke, kelompok siapa yang mau jawab? Jawabannya nomor 2, no she does not. No, she does not. Oke, Lucy, thank you. Kalau dari Lucy, itu Lucy kelompoknya ya, itu tadi jawabannya no, she does not. Berarti tidak, Kate tidak merasa bersalah. Oke. Kemudian sekarang ya, gimana Mbak Naswa? Naswa, you say something? Naswa? No? Okay, we are going to the third question. Kita ke pertanyaan yang ketiga. Why does the second video, kenapa video yang kedua take place, bertempat in the school, di sekolah? The answer is, jawabannya adalah, siapa bisa jawab? Jawaban nomor 3, one total of program. Oke, thank you, very good. Ada yang mau jawab lagi? Coba dari kelompok lain jawabannya apa? Ada yang mau mencoba menjawab? Because apa? Because the teacher. Because the teacher. Bisa ngomong. Because the teacher want to the field about formal situasi. Thank you, very good. Thank you, Mamas. That's very good. Okay. Now we are going to the 7 slide. Slide yang ke-7. Nah, itu ya, ada jawabannya di situ. Kita match kan, ya kita cocokkan. Tadi kan ada yang jawab no, ada yang nomor 2, ada yang jawab yes. Nah, sekarang kita lihat. Now we are look at the first question. Kita lihat ke pertanyaan yang pertama. Are there informal situation on the video above? Itu jawabannya benar. No, there are not. Ya, berarti kedua video itu ada di tempat atau dalam situasi yang formal. Ya, formal situation. Okay, do you understand? Hello student, do you understand? Okay, very good. And then the second question, pertanyaan yang kedua, does Kate feel sorry because she comes after the teacher? No, she does not. Tidak, dia tidak merasa bersalah. Why? Kenapa nggak merasa bersalah? Sometimes when the student come after the teacher, they will feel sorry. Kadang kalau siswa datang terlambat kan merasa bersalah, okay? But why Kate do not feel sorry? Kenapa Kate nggak merasa bersalah? Because karena she is a new student. Karena dia adalah siswa baru. She doesn't understand the schedule. Ya, dia tidak tahu jadwalnya karena dia siswa baru. Makanya tadi dia berkenalan. My name is Kate karena dia siswa baru. Okay, do you understand? Yes. Very good. Okay, now we are going to the third question. Ke pertanyaan yang ketiga, why does the second video takes place in the school? Kenapa itu ada di sekolahan? Because the teacher want to tell about formal situation. Karena gurunya ingin menceritakan tentang situasi yang resmi. Jadi kita ambil tempatnya di sekolah.
So far here, any question students? Sampai jauh ini ada pertanyaan atau sudah paham? Sudah paham. Okay, very good. If you already understand, now we are going to the next slide. We are going to the 8th slide. Kita sekarang ke slide yang ke... Okay, now we are going to the 8th slide. Slide yang ke 8. 8 itu berapa? 8. Formal and informal greeting. There are two types. Ada dua bentuk atau jenis. The first is formal and the second is informal. Formal greeting. Use formal situation like greet someone with respect. Formal classroom, presentation, etc. Jadi kalau formal greeting ya, kalau kita mau menyapa dalam situasi yang formal atau resmi. For example, contohnya kamu misalnya greet someone, menyapa seseorang, we are respect yang kita hormati, like your teacher, and then your parents, ya contohnya misalnya guru kamu atau orang tua, orang yang lebih tua, older I mean ya, yang lebih tua, maka kamu harus respect. You may use formal greeting. And then presentation, misal nanti diminta presentasi, siswa kamu harus greet using formal greeting. Okay, do you understand? Yes. Okay, very good. And then informal greeting. Kemudian, okay, thank you. Yang greeting tidak resmi ya, atau sapaan yang tidak resmi. Use digunakan in most informal situation, dalam situasi yang tidak resmi, like seperti when you greet your close friends, ketika kamu menyapa teman dekat kamu, atau yang nggak dekat nggak apa-apa, ya, yang sudah biasa berjumpa. Misalnya kamu bertemu teman sekelas kamu, your classmate. Nah, misalnya, you may greet her or him. Kamu boleh menyapa dia, her itu dia perempuan, or him, dia laki-laki. Use informal greeting, menggunakan sapaan yang tidak resmi. For example, you just say hi like that. Ketika kamu bertemu teman kamu hanya cukup bilang hai begitu. And then your friend answer, kemudian teman kamu menjawab hello, that is enough. Begitu saja sudah cukup. It is very different when you meet your teacher or maybe someone you respect. Ini sangat berbeda kalau kamu bertemu dengan guru kamu atau someone you respect, seseorang yang kamu hormati. You should use formal greeting. Kamu harus menggunakan sapaan yang formal atau resmi. So far here, any question, student? Do you understand what I'm talking about? Sudah paham apa yang Ibu sampaikan? Hello? Yes, Mom. Okay, thank you. Any question? Ada pertanyaan? Enggak. No, okay. If there is no question, we are going to the next slide. Okay? Now we are going to the 9th slide, ya. Kita ke slide yang ke-9. Formal greeting and responses, ya. Yaitu expression. Expression itu ungkapan atau contohnya. Contoh ketika kamu mau menyapa dengan menggunakan situasi yang resmi atau formal. And the responses. Responses itu jawabannya. So, jadi ketika ada orang say how are you, ketika ada orang bilang how are you, the response is jawabannya adalah I am fine, thank you. Nah, ini kalau misal dalam resmi. Kok selalu I am fine? Misalnya saya lagi tidak baik, Bu, bagaimana jawabnya? Kalau I am fine kan artinya baik. Misalnya saya lagi sakit, kamu bisa tambahin not. I am not fine, begitu. Atau misalnya selain fine bisa pakai I am great, begitu juga boleh. Paham?
Do you understand? Yeah. Okay, thank you. Okay. And then you may use good morning. Kemudian responnya atau jawabnya pakai good morning. Kalau ada yang bilang good afternoon, you answer good afternoon. And then good evening, you answer by good evening. How do you do? How do you do? The response is how do you do? Student, can you hear my voice? Bisa dengar suara ibu? Bisa. Okay, thank you. How do you do is use. How do you do itu digunakan when you meet someone, ketika kamu bertemu seseorang in the first time, pada waktu pertama kali. 1 bulan yang lalu ya, tanggal 14 Juli itu ya, beberapa hari yang lalu. 14 Juli, that is the first time for us. Itu adalah pertama kalinya untuk kita meet, bertemu ya. So you and I ya, para siswa dan ibu, greetingnya use how do you do. Pakainya how do you do. Why? Because that is the first time. Karena itu adalah waktu yang pertama kali. Kalau misal good morning, good afternoon, good evening, atau how are you, itu boleh digunakan kalau kita sudah bertemu berkali-kali. Tetapi kalau baru pertama kali, you should how do you do. Kamu harus pakai how do you do. Kemudian jawabnya apa? Sama, how do you do. Do you understand, student? Hello? Do you understand? Yes, thank you. Jadi kalau pertama kali bertemu seseorang pakainya apa? Kalau baru pertama kali bertemu pakainya How do you do? how do you do? Pinter. Kemudian jawabannya apa? Jawabannya apa? Kalau ibu bilang how do you do, kamu jawabannya? How do you do? Very good. Thank you. And then there are, what are you doing? Jawabannya, I'm doing well, thank you. And then how is everything? Everything is fine, thank you. Okay? And then nice to meet you. It is nice to meet you. Kamu jawabnya nice to meet you. Itu ya. Okay. Meet you. And then good to see you. Maka kamu jawabnya good to see you too. Okay. So far here, it is clear for you. Sudah jelas belum anak-anak? Okay, thank you. Now we are going to the next slide. Sekarang kita ke slide berikutnya, yaitu informal greeting and responsive. Informal. Tadi informal artinya apa? Resmi. Tidak resmi. Tidak resmi, pinter. Thank you. You are very smart student. Ya, siswa yang pinter. Oke. Thank you. Informal greeting, yaitu sapaan yang tidak resmi. Mohon maaf, yang tidak menjawab, mic-nya di off dulu. Oke. Kameranya di on, mic-nya di off. Oke. Informal tadi ya, informal itu adalah yang tidak resmi. Contohnya expression, di sini ada ungkapannya, and responses dan jawabannya. What's up? Nah, berarti jawabnya pretty well begitu. Pretty well. Ih, bagus. Yes, good. And then how are things? Not bad, begitu ya. Coba Ibu expression, kamu yang respon. Are you ready? Ready. Okay. How is it going? Well, nothing special. Okay, thank you. Baby, you're very good. And then, how is life? Expect good things. Okay, it's pretty good, thanks. And then, what's new? Nothing much, okay. And then, we are going to the next question. What's cracking?
Read. Okay, very good. Thank you. And the last, how have you been? I find fine. Okay, thank you. Thank you. Very good, students. Okay, now we are going to the next slide. Okay, formal. What is formal? Tell us. Resmi. Resmi. Okay, good. Formal leave taking. Berarti ini adalah berpamitan dalam situasi yang resmi. Okay? Yes. Good. Expression. Okay, I express and you respond. Ibu mengungkapkan dan kamu menjawab. Are you ready? Ready. Okay. Goodbye. Goodbye. Okay, good. See you tomorrow. See you. Okay. See you later. See you. See you next week. See you. Okay, sorry, I have to go now. Never mind. Coba. Okay, good. Next. I'll type to you later. Sure. See you later. Coba. Together, bareng. Okay, thank you. Next. It's been nice talking to you. Salam. Okay, good. And then I think I must go now. Bye. Bye. Yes. Very good, student. Thank you. And the last is, let's hope we meet again soon. See you. See you. Okay. Very good. And then we are going to the next slide. Formal leave taking. Yeah. Sorry. Informal. What is informal? Informal. Tidak resmi. Berarti sekarang adalah berpamitan dalam situasi yang tidak resmi. Okay, do you understand? Are you ready? Ready. Semangat ya. Okay. Expression and you respond is so long for now. Bye now. Okay. Bye now. Be see you. Bising YouTube. Okay. Have a nice day. Thank you. And you too. Okay, very good. Have a good trip. Thanks. Okay. Give regards to your mom. Sure, I will. Take care of yourself. I will. I will. Okay, good. Be careful. Sure. Sure. Okay, student, I would like to tell you this one. Okay, siswa dengarkan. Ibu mau kasih tahu nih, yang ini nih. Give regard to your bla bla bla. Nah, di situ kan masih ada titik-titik ya. Ini artinya tolong sampaikan salamku. Give regard to your. Itu artinya tolong sampaikan salamku kepada titik-titiknya, misalnya mom, diisi mom, berarti kan your mom, berarti sampaikan salamku kepada ibumu. Itu artinya ya. Terus misalnya kamu mau kirim salam buat kakak laki-laki misalnya. Give regard to your brother. Nah, begitu. Jadi ini titik-titiknya silahkan kamu isi, tergantung, depend on ya, tergantung kamu mau bilang ke siapa, misalnya kalau ke saudara laki-laki berarti brother, kalau ibu berarti mom, kalau ayah berarti father. You may choose ya, kamu silakan pilih bebas. Do you understand? Hello student, do you understand? Yes, mom, I understand. Okay, very good.
Now we are going to the next slide. Oke, knowledge assessment. Kemudian sekarang Ibu akan ada ini, ada penilaian. Nah, penilaiannya apa? Compare. Compare itu artinya bandingkan. Apa artinya compare? What is compare? Kan. Pinter bandingkan. The dialogue 1 and 2 below. Dialog 1 dan dialog 2 di bawah. Nanti setelah slide ini ada ini dialog ya. There are 2 dialogue, ada 2 dialog. You compare, kamu bandingkan. Then choose, kemudian pilih which one, yang mana is the formal situation, yang termasuk situasi formal, and which one, dan yang mana is the informal situation, yang termasuk situasi tidak resmi. Do you understand? Yes. Oke, disuruh apa, Nana? What should you do? Harus apa kamu? Membandingkan. Thank you. Membandingkan apa? Dialog. Yes, very good. Dialogue 1 and dialogue 2 ya. Kamu bandingkan. Setelah dibandingkan kamu cari apa? Informasi yang resmi dan tidak resmi. Oke, bagus sekali. Oke, thank you. This is the dialogue 1. Ini dialog pertama. Kemudian, this is the dialogue 2. Ini adalah dialog yang kedua. You read first. Kamu silakan baca ya, baik-baik. Nanti kemudian bandingkan. And you may discuss. No, this is not discuss. This is do by yourself. Kerjakan sendiri-sendiri. Do you understand? Yes. Okay. Yes. Okay, I give you 10 minutes. Ibu kasih waktu 10 menit lah. You may read first ya. Kamu silakan dibaca. And you just choose. Kamu hanya memilih nanti ya. Memilih mana yang formal dan mana yang tidak formal. Are you ready? Ready. Okay, you may write first. Silahkan boleh ditulis dulu ya, because we are focused on writing skill. Karena kita belajar untuk mengasah kemampuan writing atau menulis, silahkan ditulis dulu sambil dipahami. Okay? Diidentifikasi. This is a formal or informal situation. Okay, I give you the time. Silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktunya. Ditulis dulu. Kemudian pahami baik-baik. Nah, setelah itu nanti dijawab ini formal atau tidak formal. Oke. Ibu sambil bacakan, biar kamu mungkin bisa lebih paham. Yes, dialog 1 and dialog 2, Reza. Dialog 1, dialog nomor 1, dan dialog yang kedua. Silahkan dibandingkan. Yes, right. Ya, ditulis dulu. Setelah ditulis, kamu silakan. Kamu sambil menulis sambil, oh ini kira-kira resmi atau tidak resmi. This is a formal or informal situation. Tadi kan sudah Ibu kasih tahu tuh, yang ditulis dialog 1 dan dialog 2, oke? Dialog 1 dan dialog 2 silakan ditulis. Kemudian sambil dipahami. Tadi ada contoh-contohnya ya, yang resmi sama tidak resmi kan tadi katanya sudah paham tuh. Nah, Ibu ingin tahu itu maksudnya kamu sudah paham atau belum apa yang telah tadi kita diskusikan, yang telah dipelajari. Oke? Dialog 1. Andi.
Hello, Cici. And then Cici. Hi, Andi. Where are you going? Itu kan dari greetingnya nanti sudah terlihat. This is formal or informal situation. Oke, dialog 1 sudah selesai menulis. Have you finished? Sudah? Dialog yang 1 sudah selesai menulis. Excuse me. Sudah? Hello student, can you answer my question? Kita jawab pertanyaan Ibu. Have you finished? Sudah selesai? Belum, Bu. Oh, belum. Oke. I give you the time. And then Andi say, I'm going to the market. Saya mau pergi ke pasar. Would you like to accompany me? Maukah kamu menemani saya? Kemudian Cici jawab, no, sorry, I have to go home right now. Nggak bisa, maaf, saya mau pulang sekarang. Oh, oke, bye. Oke, sampai jumpa. Kemudian jawab bye, begitu. Have you finished, student? Sudah selesai? Formal ya. Belum, Bu. Dialog pertama Yes. informal, dialog kedua formal. Jawabnya juga tok. Okay, and then we are going to the dialogue 2. Okay, dialogue 2. Ada Miss Sally sama Miss Titin. Gratis apa? Dua, tiga, Bu. Excuse me, apa? Mam, Yes. mam dialog 1 dialog 1 informal. Oh, dialog fun informal. Okay. Dialog 2 formal. Dialog 2 formal. Okay, thank you. This is good. Bagus ya, sudah ada yang jawab. Sudah selesai mencatatnya, Mas. Have you finished, right? Oh, finish. Okay, good, very good. Okay, the first dialogue 1, I mean, that is formal or informal? Informal. 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 Why? Kenapa? Kok pakai informal? Because Tidak resmi. Iya, karena tidak resmi. Bagaimana taunya tidak resmi? Pakai apa itu greetingnya? How do you know that is informal situation? Bagaimana taunya kok itu nggak resmi? Karena bertemu dengan teman. Oh, bertemu dengan teman. Bagus, very good. Ada pendapat lain selain bertemu dengan teman? Ayo. Coba, siapa bisa jawab selain bertemu dengan teman? Karena menyapanya pakai apa? Karena greetingnya Gimana Rubayi? Excuse me, loudly please. Karena greetingnya menggunakan hello. Oke, very good. Iya, jawabannya benar semuanya ya. Yang the first, yang pertama, tadi kan bilang because meet a friend, karena bertemu dengan temannya. That's good. Good answer. And then the second, because when they greet, they use hello. Karena ketika menyapa mereka menggunakan hello. Okay, that's very good. Thank you. And then now we are going to the second dialogue. Dialogue yang kedua. This is formal or informal? Formal. Very good. Why? It is formal situation. Kenapa? Formal? Why? Because dengan Morning. karena bertemu dengan Bu Guru boleh. Terus? Any other idea?
Bertemu dengan yang lebih tua. Bertemu dengan lebih tua. Okay, good. Rubayi, do you say something? Mom, karena kritiknya good morning. Okay, very good. Karena greetingnya pakai good morning. That's all alright. Semuanya benar jawabannya. Okay, thank you. So I think you are already understand about the material today. Ibu rasa anak-anak sudah paham ya tentang materi hari ini. So I would like to close this meeting. Ibu mau nutup ya pertemuan pagi ini. Ya. Oke, before I close this meeting, sebelum Ibu tutup pertemuan hari ini, I would like to give you reflection, ya, refleksi. And you may answer the question. Nanti siswa menjawab pertanyaan dari Ibu, ya. Does the material help your understanding about reading and listening? Okay, number one, you listen to me, okay? Does the material, apakah materi ini help your understanding, membantu pemahaman Anda about tentang greeting and leave taking, tentang menyapa dan berpamitan? Apakah ini membantu? Yes. Okay, thank you. And then the second question, pertanyaan yang kedua. What are the types? Apakah jenis of greeting and leave taking? Apa jenisnya? Formal dan informal. Okay, very good. Thank you. Yaitu formal dan informal. Atau resmi dan tidak resmi. Yes. And then the last question. When you meet your teacher in the morning, how do you greet her or him? When itu artinya apa? When? Halo? When artinya apa? Kapan atau ketika, ya? Ketika you meet your teacher, kamu bertemu iya, bertemu gurunya in the morning, di pagi hari. How do you greet her or him? Bagaimana kamu greet? Greet itu apa? Menyapa. Her or him. Her itu kalau gurunya perempuan, him itu kalau gurunya laki-laki. Bagaimana kamu menyapanya? Good morning. Good morning. Okay. So, it is clear for you? Sudah jelas semuanya? Jelas. Any question? Any question, student? No question? Yes. Oh, yes. What is the question? Apa pertanyaannya? Oh, no. Nggak jadi bertanya. Okay, if there is no question, we are going to the assignment. Ibu kasih tugas. I give you assignment. The assignment is make a dialogue, ya, membuat sebuah dialog of greeting and leave taking with your group, ya. Buat dialog satu aja, ya, tentang menyapa dan berpamitan dengan kelompok kamu, ya. Kalau misal kelompoknya rumahnya jauh-jauh, kamu boleh dengan yang dekat saja, misalnya 2 anak boleh nggak? Boleh. Kalau Bu rumah saya terpencil nih, nggak ada tetangganya misalnya. Saya buat sendiri boleh nggak? Boleh. Oke, yang penting adalah kamu mengerjakan. Do you understand? Hello? Yes. Okay, good. You make a dialogue, sebuah dialog, ya. Okay. It is formal or informal situation. You may choose. Kamu boleh milih. Boleh pakai yang formal, boleh pakai yang informal. Do you understand? Hello? Oke, jadi kamu boleh mengerjakan yang formal boleh, yang tidak formal juga boleh. And send it 2 days after now. Kirim 2 hari setelah sekarang, ya. Today is, sekarang hari apa?
Sunday. Sunday. Are you sure Sunday? Monday. Monday, yes, right. Ya, sekarang Monday, hari Senin ya. Kemudian kamu boleh dikumpulkan 2 hari, 2 days after now, 2 hari setelah sekarang. Berarti hari apa? Wednesday. Wednesday. Very good. Thank you. Berarti hari Rabu ya. Silakan dikirim. You may send it at my email ya. Boleh ke email boleh. Or to my WA number. Atau ke nomor WA-nya Ibu. Oke? Just take a picture ya. Di foto itu tugasnya. Kemudian send it to me. Kemudian kirim ke Ibu. Oke. So far here. Any question student? Ada pertanyaan? No, okay, thank you. If there's no question, I think enough. And then I would like to tell you for the next meeting. Ibu mau kasih tahu nih untuk pertemuan berikutnya. We will learn about thanking and apologizing. Kita akan belajar tentang berterima kasih dan meminta maaf. That is for the next meeting. Untuk pertemuan berikutnya. And then if there's no question, I would like to say thank you. Ya, Ibu terima kasih because you are join in this class. Sudah bergabung di kelasnya Ibu. Let's close. Kita tutup ya pertemuan pagi ini. Our meeting this morning by praying together dengan berdoa bersama. Okay, are you ready to pray? Okay, let's pray together. Mari berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. I'm sorry if there are any mistake. Mohon maaf jika Ibu ada kesalahannya, mohon dimaafkan. Oke? Oke, thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you. See you.